تیار ہے؟ کیمرہ ایکشن 1 2 3. وشت کے شرفمند چاروں کا مشمر ہوتی یہ دیوان تو کا وشت کشاں میں دیوان لسانیات سرابی کیشی تہا مرچی میں مہمان سنگت تاج بلوچ ہیں کہ مال اٹھن لسانیات سرا تاج بلوچا کا موگن دونندے کنا یہ دیوان تا میں سنگت فرید بلوچ اور سنگت فہد بلوچ میں امراہ اور ماں جوت کنن کہ اما جستاں کہ گیشتر ہمارا کنفیوژن ہستے ہیں جستن اس کا ماں تاج بلوچوں کنا فرید طرح اگر جستیا تو تاج ہاو بلوچ تاج بلوچ مارا یہ چیزا سرپر بکا آخری لسانیت چی مردم یہ مسئلہ ما دیر اشکنگائیں لسانیات بلوچ لسانیت چون بکاں لسانیت چونا ہن چونکہ میڈیکل انسان صحت شعبہ ہیں کیا یہ جسمہ بگیرداں یہ ذہن تو کا یا سائیکالوجی کجا مسئلہ بھی یہ اسٹڈی کا داری کی جی پٹی تھے کہ انسان جسم چونکار کا ذہن چونکار کا ہمیں پہ میں لسانیات یا شعبہ کیا زبان مطالعہ کا کہ زبان چونکار کا یہ زبان آواز کجام یہ زبان گرامر چونے یہ زبان لفظ معنی چون مٹکنا اور زبان ہر پہ میں چیزیں کہ بھی ایون کسان چیزیں بگڑداں کے مزہ نہیں نا آہاں نواد کہ تو مطالعہ کرنے سائنسی مطالعہ کرنے ور توشے کہ لسانیات ہیں کہ گوں زبان اسٹڈی کارنتے زبان زندہ مطالعہ کا چونا پتہ شی مختلف شعبہ ہستاں چونکہ فونیٹکس فونولوجی ہیں کیا زبان آوازاں تانا اسٹڈی کا سینٹیکس ہیں سیمینٹکس ہیں ڈسکورس ہیں ہزانہ شعبے سک بعض ہیں بل مختصراً ہمیشہ کہ لسانیات زبان مطالعہ کرنے گے علم میں یعنی اسٹڈی درو لسانیات بنیادہ بھی مطلب چکا وقت ہیں کہ لسانیات سرا کار بھی ہوئیں دنیا ہے یا نہ بلوچیا ما شما کی بلوچ کار کنا جائیں لسانیات سے بلوچاں وات و لسانیت سر خاص کار نہ کتا سوائے سید ہاشمیہ اور بارکر مینگلا ہوں کتا یا وحدے گیشتر لسانیاتی کار کے بتگا در قوم کتگا آئیے سوا بیہا در قوم وحدے کے یا زبانیتا پتری آرے زبان آرہ سکھگے واسطہ فارمولہ لوٹی کہ چوم بزانا کہ روگ و ور بے بلے من گوشگا ہاں کہ سمی انو روگائیں اسی واسطہ چے فارم من لوٹی او پونشی سمی چدا روت آئی واسطہ من روگے کجام فارم لوٹی او پیری سمی شتا اسی واسطہ من کجام فارم لوٹی نو آوادے کے زبانیہ میں فارمولہ ہاں درگے جگہ کوششا کھاں زبان آرہ سکھگے واسطہ کہ ماں ور بے نان پاسٹ چون بھی او پاسٹ چون بھی اگہ یم مردمے گپیں گوڑا ور بارہ چیچی لچی گوں اگہ سے مردمے گپیں گوڑا چون چون لچی گوں چی پھر بھی یہ مطالعہ مواد کہ ضرورت کب تک گیشتر بلوچی لنگوسٹکس چونا شروع بھی چاما زمانہ کہ انگریز بلوچستانہ کے انگریز بلوچی زبان سرا ریسرچ شروع کنا زبان سرا ڈیٹا کلیکٹ کرنا شروع کنا ڈیمز کتابیں کہ کوہنی لہتے قصہ و لہتے شعر یا جگہ کتا پدا ماہانی انالیسس کنک بتا کہ زبان آواز چی انتو اسی گرامر چونکار کا پدا نوز دسدو بیستے زمانگا موکلا رہوں کار کتا اش دسدو اپتاد زمانگا بلوچی گرامر سرا پدا نوز دسدو بیستے زمانگا بنگال پیپرزا 100 پیجاں بلوچی زبان سرا چاورند مسلسل بلوچی زبان سرا مختلف ریسرچ بودتگاں تاکہ گوستگیں سال نومبر یا دسمبر منیلا آخری کتاب کتکا کرینہ جہانیے گا نوی سلسلہ چا اجدہ صدے زمانہ شروع تا انوگا پیدا کیں وانگا دیما روان کا لنگوسٹکس سے یا لسانیات بنیادہ بلوچی تجزیہ بلوچی جن زبان جن نوشتہ رندہ بودتا بلوچی سرا نوشتہ پیسرا شروع بودتا چا اجدہ صدے زمانہ گا بلے بلے مطلب ادھا تو یک گپ جت شیشی پد بعدن جوست چیست بھی اولی جوست تو ایشن کہ آیا بلوچی اس طرح کرچی کہ ڈیٹا کلیکٹ بودتا یا اولی طرح نوشتہ شروع بودتا رومانہ بودتا ہاو ایک انگریزا نوشتہ کتگاں یا کہ ما سیمپل کشن یا جا کتگاں بلوچی زبان ہے قصہ یا شعر ہے
إشاوتي نبشتا متشيا كتغا رومانا كتغا گوشن کہ وحدی مردیا ملا عثمان کلمتی یا نام انچے گران کہ انو من یاد نہیں کہ یا وحدی قرآن الہتی پیسز بلوچی ترجمہ کتا غالباً عربک اسکرپٹ نبشتے کتگا اور بعض گوشی کہ نا آہو رومانا ای ٹکر دست کپتگا بلے چب بنیاد ای انگریز آئیں ٹیمہ کے کار شروع کتا ہے شام بلوچی ٹیکسٹ بلوچی خبر لاٹن الفابٹن تو کا لکھتگا رومانا گوڑے اشنی تو چیسر بدبے کہ اما کار کے انگریزاں شروع کرتا یا اما کوہنے مردمہ کے کار بندات کتا شاہی رند رومن الاس کنگ بوتا و عربی کے سکرپٹ نے مگر میں زبان برگ بوتا اگانا میں وسط ارزانی بوتا کہ سید آشمیان چکے دوران چیز ای منی والا بنیاد یہ مسئلہ ہی بوتا کہ کجام اسکرپٹ مردمانہ دستیاب ہیں اویلیبل ہیں ہاؤ مثلا میں گونڈوی درت کا وانگ واسطہ کا مردم شوتا کجا شتا مدرسہ شتا یا سرکاری اسکول شتا یہ دوئیں جگہ بنیادی تعلیم کے چا اولی کلاس شروع بھی عربک الف بے پدا تاکہ 1935 یہ زمانہ کے آہاں کا آستہ آستے بلوچیے نوشتہ کنک گیشتر بوان بھی بل عربی اسکرپٹ ابا عربی اسکرپٹ ابا بل گیشت کے شکل نبی امزا دوزہ بر جنمتے امزا دوزے ریپیر کنا البتہ اتا کہ تو گوشے کہ آ مردمہ چھو گوشتا ای آہوں گو امزا زبر آباز وعدہ نوشتہ بوتا تاکہ 1950 کے نزدیک بھی ای دوران پدا بلوچستان گو پاکستان یک ملک با اور قومی زبان اردو بھی اور قومی مذہب و اسلام ہیں قرآن ہیں جزیں اسکولیں میڈیائیں درو عربک اسکرپٹ ہاں نونگڑا سید ہاشمی اولی مردم بھی کے اسٹینڈرڈ بلوچی لینگویج ہے کنسپٹ دیما کاری کے بلوچیا گوشگا ہرکس وتی وڑا گوشت کا وانگاؤں ہرکا وتی وڑا ونتے کا بلن نوشتہ والنا چوکنک بھی نو یہ ہمیں زمانہ گئیں کہ تی چپچا گردہ ہر چیز اردو آئیں یا کہ عربک اسکرپٹ آئیں تو ایران بھی یا کہ پاکستان بھی رومن ڈیبیٹ چا شروع نیستیں رومن ڈیبیٹ گندگ نبی اما ایون ڈیمزز یہ زمانہ گا ہوں ای پہ میں زور جنو کا یہ نہیں کہ بلوچی باید رومنہ نوشتہ بھی بلوچی رومنہ نوشتہ کنک بھی یا عربک اسکرپٹ ہے ڈیبیٹ جوڑ بھی 1970 زمانہ گا یہ واسطہ کہ عربی امیچو کے سفر جاں مثلا کنزسٹنٹ نبی ہیچ چیزا تو یک کے فارمولہ داشت نہ کنگائے تو گوشے کر جگہ آ کہتے ہیں ادا امزہ زبر بھی بل کجا بھی کجا مبی کجا الف بھی تو گوشے گائے کہ اے سمی اے لوگ ہیں اے بعدیں گو امزہ زیرہ بھی بلشے تو پورے نے داشت نہ کنگائے سجن جاگا کہ آیا سجن جنیٹیو گو امزہ زیرہ ببان سجن جنیٹیو گو لفظہ بلچاں یا سجن جنیٹیو دورا کنگ ببان ایچ فارمولہ گرگا نبی گوڑا یہ کنسپٹ کہتے ہیں جوزف الفنبائن اور گلخان نصیر اور یہ مردوں کوشش کرنے کے بعد ہیں رومنہ بھی اور یہ ہمیں رومن بھی کہ سرآمد اولی ایڈیشن ہے سرآمد اولی ایڈیشن ہے رومن اصلہ اما زمانہ ہے کہ گلخان نصیر زی انکار کو تک کم متبدیل ہے تو کاستے ہیں گلخان نصیر زی کیوں ماں کننتے گوں کہ مولا ہنی زور بھی تاکہ قرآن و قیامت و یہ وڑے لفظ مردگا واضح بھی زانک بھی آو خاص کر ہمیں پہ میں لون ورڈز پر سے کہ بلوچی وطی زبان تو کا خدا بغیر تن شیطانہ دا معاشرہ دا قرآن یہ بلوچی زبان وطی لفظ نیا دروچا اندگا زبانات کے لفظاں ڈو میں نے جند نیستے مذہب ہے نو ہمیں واسطہ کہ ملا زور بوتا گڑا ہاں کیو ماں کتا دگلاتے ہیں چکسانے چیز بوتا کہ ماں پدر اندہ سرآمد پبلش کرنے کے وحدہ کم و ریفائن کتا بلے ڈیبیٹ ہے جن 1970 زمانہ کا بھی سر یہ اب زمانہ کا بندات بھی گلخان نصیر دیشر بندات کنا آو پتہ الاس کدی بھی گڑا الاسو ہما ٹیمبا بھی اشکو نگا الاس ہما ٹیمبا بھی کشن مذہب تورس بھی او ملائے تورس بھی دگئی آٹمٹی ترکمانستان اکاں یا مرد کے آہوں پتہ گرگ بھی تو جیل کنگ بھی تو عمر قیدارو ہو آئیوں سیاسی مسئلہ با سیاسی مرد میں بھی
پدا رومن ڈیبیٹ ہمیں ہلاس بو ترکمنستان ہو ہلاس بو او ملکا ہم ہلاس بو گلخا نصیر زیاٹ امٹاران پرچکشنا اشکونگا مشن کے ترس بھی کہ سرکار کے یا مذہبی ریاست ہے وہ مذہب جند کی جو مضبوط ہیں سماجتوں کا ممکن ہے مارا یہ مذہبی سوچ رومنائز کرنے کا محل تھے مطلب یہ چیزیں منی گڑ سر پر نبی کہ چلو ٹھیک ہیں اگر آ زمانہ کے مردمانہ یہ چیزیں ترس سے بوتا دلا آئیں کار اسٹاپ تو دیمانا برتا پدا ایسا کہتے ہیں ہمیں عربی سے آگے گوشائیں رابندی گوشائیں یہ زورتا گوڑا میں سوسائٹی تو کہ خاص تبدیلی وانگا تا نہیں آتا مردمہ ماں چیزا ماں گوڑا ماں پرچن پدا جوت کنگا کہ رومن نمگا کنورٹ بے سرآمد رومن تو کا چاپ کرنے کی ضرورت چاہیے ہے کہ تئی محلو کا ہمیں رابند سر پد بھی ہمیں رابندی محلو کروانے نگ بھی ہمیں رابندی چھپ پچھا گردائیں اور تو ہمیں رابندی چیئے نہ پچھتے نہ کنے ہمیں رابندی چیئے نہ دور شتری چیئے نہ کنے سید آشمی بلکہ بعض ان چیز یالہ داتا گا آشما چیئے سر جانا کنے چونا یا خیال ہمیشہ کہ عربک اسکرپٹ جند کمو گیشتر اپڈیٹ کنک بھی اما چیز کے شاید اسکرپٹ تو کا کمو پیچیدہ آنا آسان تر کنک بھی اور عربک اسکرپٹ جند زورک بھی پبلوسیا چونا منی نظرہ اہم اشن کے بلوچی اور ہنچے نبشتہ رہ بندی بھی کیا کنسسٹنٹ بھی ہر وحدہ یک کے پیما نبشتہ کنک بوت بیکاں مطلب اسٹینڈرڈ آو نو منی وتی نظرہ عربک اسکرپٹ کو تو نکاں بلے پدا ہم ارچی کے لینگوسٹ بلوچی ہے آہنی خیال ہمیشہ کے اٹیمپٹ کنک بوت کا و آخرہ کے مات کے دا سویڈن گوڑا گو اپسالا یونیورسٹی آف لنگوسٹکس اینڈ فلولوجیا کا مکار دیما شو ایشاں یا عربک ورژن تیار کتگا کہ ہما پیچیدگی کے سید اسکرپٹ تو کا معنی تھے سید اسکرپٹ زندہ تو بیچارے انتہائی کامل ہیں بھلے انچو کہ مردمی پورے یا بلوچی زبان سر گرفت تھی بھی بلوچی پوری گرامر بزاں گوڑا یونیورسٹی ایشانی گوشگ ہمیشہ کے مردمانی واسطہ پیچیدہ ہیں پیچیدگی چیئے پیچیدگی ایشان کے فرض کا یکی اے ہیں تو کچھ سمیہ لوگ ہیں ایک غامزہ زیرہ نوشتہ کنگی ہیں بل تو اسے کہ کجا روگائے ہوں اے ہے تواریں ایک غامزہ مزن یہاں نوشتہ کنگی ہیں او کار نکو زائیہ کار نکو ایک غامزہ زیرو یہاں نوشتہ کنگی ہیں نو تو بزان ہے کہ کار نکو ای تھرڈ پرسن ہے کجا روگائے ای سیکنڈ پرسن ہے سمیہ لوگ ہیں ای جنیٹیو ہیں نون تو شنی صحیح نوشتہ کنے پیچیدگی بنیادی ایشا تو اگر مطلب اسی وسط ہر جملہ تو کا زانگ لوٹی کہ ای جنیٹیو ہیں ای سیکنڈ پرسن ہے اور ای تھرڈ پرسن ہے نون تو یہ فالو کت کنے اور پہ میں نوشتہ کت کنے ایشانی گوشگ ہمیشہ کہ اچھو پیچیدگی ضرورت نہیں اے ہے توار یکین ہیں تو کجا روگائے ہوں اے ہیں سمیہ لوگ ہوں اے ہیں آئیے گپ تو کا وگ گیشی کہ تو آدھے گوشے کجا روگائے ارکز ہیں جنیٹیو نہیں وہی سمیہ لوگ ہیں ارکز ہیں سیکنڈ پرسن سنگولر نہیں امی واسطے نوشتہ یکیں پہ ماگو امزہ بڑھیا ہے بے وہاں او مانا ہا بلو چکرہ واتو تھی مانا ہا دا نوشا ای کار کو کہ اما بنیادی توار آنی نوشتہ کنک شروع کو وہ گرامر پیچیدگی کر رہا کتا اچھا بلے اشیاء عبید ہم آج چیز کے منع محسوس بھی ہمیشہ کہ عربک اسکرپٹ تو یہ سجے واولا نوشتہ نکنے زبر زیر و پیش خاص کر کسانے واول اور بلوچی زبان ہے تو کئی اہم ماں سر لفظانی معنی کو یا واول یا مٹ بھی کنسوننٹ کو کم مٹ وہ چونا ہے بھی بلکہ واول سک جلدی مٹ بھی وہ شارٹ واول گیشتر امپورٹنٹ منی آلا پا بلوچی و ہمیں واسطہ موشن کے بعدیں رومن بھی شرط رہیں تاج یہ میں ارچی کے ہمسائگی زبان استان چونکہ فارسی زبان ہے اور عید کے زبان ادروست ہمیں عربی رسم الخطہ لکھک بھی گایا آو میں بلوچی مطلب انچیں توار استان کہ چا فارسیہ یا چا ہمسائگی زبانہ مطلب مختلف ہیں کہ عربی یا
gibt kut kanaga nein Au. Mekra do watachka hanchi wawalas ke ame ya region tuka kassi kiraniya. First ka Baluch ara Baluch ta na Baluch gusht ka. Indige dro Baluch gusha. O e chiza ke ma sher gushe laaya na. Ishara indige zuban sher gusha. Ya ga zori bidin gude shiri kot kana sher kot na kana. Ne do आवाज आ gushan ke Farsi kare buttagan kadin Farsiya. Ama wada ke Farsi switch ka Arabic script है और अरबिक ग्रामर अडाप्ट का अमी टिम्बा इशन नबिश्ता कना गार भी उपदरंदी नस्ल शन इतवारन जिंदन गार कना उड़ा बिटका के अगर माँ ये अरबी रस्मुल खत्ता बिजीर में बाज़ी अच्छे तवार अस्ता बलूची तो का वावल सस्ता क्या गार बेबा ये दो वावलन वास्ता छोना जुदाई सिंबल ज़रूरत है कि दो सिंबल जोड़ बिकने जुदाई गार नबा वो तार एक्सप्रेस कुछ कना ये वावल ये दो ही मज़ाने वावल पर से कि दो लॉन्ग वावल हैं शॉर्ट वावल नहीं लॉन्ग वावल मस्तर या खूबी हमेशा क्या रहा या पूरे हर्फ यास्त तो ये अरबिक भी या के लाते ना बचोना हर चीज़ हर्फ यास्त अरबिक तो क्या ताना शॉर्ट वावल ना वो ती पूरे हर्फ नहीं लॉन्ग वावल ना वो ती हर्फ आस्ता या हाँ तो या एक्स्ट्रा निशाने जा तो ए वास्ता कार बस्त कने और वाह या एक्स्ट्रा निशाने जा तो ओ वास्ता कार बस्त कने ताना में दो ही वावल के अरबिक को स्क्रिप्ट तो का नहीं स्था तनी वह दी और ये दो वावल चुना लातीन था उन्हें स्था रोमन था उन्हें स्था रोमन था हम तर या वो दो हर्फ जाए कनेगी या हर्फ यार एक्स्ट्रा निशाने जनेगी शनि वास्ता भले रोमन या पायदे हमेशा के शॉर्ट वावल द्रो गुशकबा मसतवादी लेके फरीद फे और रे और याव दाल है ना अरबिका नु फे ज़बर पर नहीं गो अगर समी लेके समी सिंधे ज़बर पर नहीं गो नु लाटन इवड़ा ना का आई जेंद इवड़ा कार ना का तो मजबूर है कि एया लेके नु मुझसे जल्दी तर गिशी तो जुस्त चीज़ तरह या शारे भले जुस्त तरचित भी तो देना बनाए नहीं भले ना हाँ याला देगी ना ताजा जरा जुस्त करेगी याव दस्ता करता मिसाले बलूची मिसाले में गापू देख रहे हैं जन के ना आओ भले हम सारी नविश्ता करने के लूटते बड़ा हम कुछ जमान कारमर्स को तो नविश्ता वास्ते आओ यार असला विशिक मनियाला नविश्ता उम्र वादा के अतका दुनिया तो का इस सज्जे को हम सज्जे ज़ुबान चुबतगा ज़ुबान से पेसर आस्ते नविश्ता रंदा भी बलूच किरा में वती बदकिस्मती है या कि माँ दुनिया या हमा को मानी तो कहें कि मैं किरा ये इंसानी तरक्की अंगता सार नहीं आ सब दुनिया तो का पेन एजुकेशन नु कोटता मर्दम टेबानी सरवाना गा हाँ कंप्यूटर सरवाना गा हाँ लेबानी तो का वाना गा हाँ मोबाइल सरवाना गा हाँ मैं किरा तनीवादी अमा कलम लोहे एजुकेशन पूरा नबू मैं पॉपुलेशन सार नबू वो दुनिया कोटे नु बलूची नविश्ता तरह से मर्ची हम बाज़ चीज़ें चुशा मसा क्रिएटिव लिटरेचर जल्दी नविश्ता भी किस्सा और शेर इससे अलावा इंदे शोभानी नविश्ता सा कम अगर नॉन क्रिएटिव नविश्ता बुआ गए हम गेस्टर अमी शोभानी सरा लिख बुआ गए या कि अफसाना ये सरा चीज़ें नविश्ता बुआ गए शायरी ये सारा चीज़ें नविश्ता कनक बुआ गए गेस्टर अमी पे मिना बलूची ज़ुबान जिन सक देर नविश्ता कनक शुरू बुता वो तकरीबन 1950 चे पेसर तरह चो मुसलसले नविश्ते तो नगिंदे बलूची है मैं नज़दीक के ज़मान को तो फारसी होते तकरीबन फारसी नविश्ता को तो फारसी में स्क्रिप्ट में यक्के ने मैं वह कर रहा हूँ मर्दों को पेशा वादेगा अमा वादा के बलूचा कलाते चीज़ें बुता नहीं दरबार ज़ुबान आगुशा फारसी बुता और बलूची ज़ुबान आरंगा डेवलप न बुता और नविश्ता का नुकाई बलूचे कर बलूच में अब तक के आहदी शायरी के में क्वांतरे मीरास हैं आऊँ अवली रंदा नविश्ता भी बिस्तु यक्कुमी करने दरवाज़े के दपा नू प्रिंटा के चाहो पेसर इच्चो किस्सा बुतगा इच्चो दास्तान बुतगा इच्चो चीज़ बुतगा अदरो नविश्ता कनक न बुतगा दिल याद बुतगा सीना बसीना चले तगा तक मैं तगा अगर बेचारे मैं तगा अवली मर्दम के नविश्ता कनक वानक जाना अमनी पे तेजी बुतगा आगे चे पेसर मर्दम अमा बुतगा के यहाँ कुरान वंत को था वो आनी वानगे जिन तहना में कुरान तिलावत तक महदूद बुतगा कुरान वंत कना नविश्ता कनो कमा लाहते मर्दम बुतगा के मोल्ला बुतगा के तावीज़ नविश्ता को था चावगी इश्तर न बुता
मतलब सख्त लिमिटेड नबिश्ता था नविश्ता सक कम बुत्ता बलूची अंग कम में अन्नु अकर सक बाज या बेहतरी यत के कम अज कम गो तो मैसेज करना मत बलूची नविश्ता ही करना ना कम वादा पेसर ए हो अंग्रेजी उर्दू में बुत्ता वतमा वता मैसेज कनो काई हम उर्दू में बुत्ता खत नविश्ता कनो काई उर्दू में बुत्ता मैं पेट मशकता बुत्ता मारवादा खत लिखता अच्छा बोले दर आता था उर्दू लिखता हालांकि उर्दू में गुलाबी बुत्ता मनाजा था चोएगा अपा बजने बल नविश्ता नाम के अतकोड़ बलूची में जहना ने अतका मतलब मैं तो गोश्त करना कि कनेक्टिंग लैंग्वेज बुता उर्दू के माँ एक दिन में गाप कुता है चीज़ कुता उर्दू हमेशा कार मस्कुता के दे मर्तम सरपत छत्तर भी या ना देखा एक ज़हनी गुलामी तो गोश्त करने नहीं ज़हनी गुलामी चुना नहीं नेचुरली इंसान चुका तो चकासानिया हमा ज़बाना के लिख को आने के जिंदे तस्वुर तेज उर्दू बंदो के तो चुके दरका चलोगा स्कूल रवे नुन तो नविश्ता करने को आने शुरू करने उधर तो अच्छी कने उर्दू आई तरु से मर्ची हम मगर तो चार मर्दम ईरान है ने मगे बना दें और चार मर्दम एक अप्पा सरहदे ई दस्ते बना दें आगे आराम इसरा को एक दो मिया गप्पा बेबा ए मर्दम के ईरान ने मगे नश्ते के वतमोता अर्ची अबर कने ये ने मगे मर्दम सक कम सर पदेबा अर्ची के माशा वतमोता अबर कने आने मगे मर्दम सक कम सर पदेबा अय्या सवाब हमेशा के आनी पूरा ही अमके कॉन्सेप्ट जोड़ बा चीज़ें जानगे या बहस कनगे अच्छा हमा ज़ुबान कहाँ मैं कर नविश्ता करने के जन च उर्दू आहत का च बलूची मा नविश्ता ना कुता तो वाह दिया मा एराम बुते कि बलूची नविश्ता चुंकना मा इटिम्बा के शेर लेख का शुरू कुता 1985 शशा इटिम्बा मैं मस्तरे परेशानी आई उतक मैं बलूची नविश्ता करने न जाने हालांकि अलेबे मा जानते का पहले बलूची नविश्ता करने न जानता ये वातिया जुदा इल्म ही बुता